Happy New Year! Rapsa. You like right? Wow, you like right. Happy New Year. Oh, sorry. Happy New Year, everyone. Rapsa. What? Lupig ka. Happy New Year mga kapodoy! Sa tibok kalibutan, wala sila kapaabot silahang mga gift, ilang ablihan. The gray one there. Yours. Ayan oh. Naka ng kuan. Gingerbread. Yours. Ha? Really, man? Ano natin? Gingerbread. Yeah, that's yours and Papa. What is it? Ayan. Green one also? Yeah. What is it? Mag-abli na sa ilahang mga gift. Kuan to the ano. Ha? Hinatag sa ilahang ninang. Go! Isa din natin. This is Ma- Yours din na. yeah. Is it not? This is yours. This is yours, my bad. Kinsa na pay? From? Kinsa natag? Ha? Ha? Oh. Yep. Kanate kang kinsa nate hinatag? Ah. Kang Kuya Arnel niya o kang Ate Libby. Wow! Needed. Yeah. Next! Security ba na yan? Who's one? Tita Diana. Tita Diana. Gusto mo lagay yung di-open? Kita Salvo. Ito? Kita Tintin. Pantulog. Bananas and pajamas. Wow, nice ate. Pantulog. Pink. Pink. Color Frank. Open. Open. Your pink era. Sakto kayo, iyahan ang kuhan. Gusto nga color. You get yung Tita Salve na padyakan Tita Salve. Yeah. Yeah, come. Mga pinagpuan ni Papa. Iposan. Ikaw, unsam sa nimo ha. Iyan mo naman ang gili diha. What's that? From? Kinsa nahatag? Ha? Yeah, Tintin. Oh, Pia ka kung duha? No, let's share. Don't you have our own? Kinsa nahatag ka na? Ha? Tita Tintin. Tita Tintin. Kang Ate Salve. Oh, pipin mo. Wow, si thank you Tita Salve. Titas. Thank you, Tita. Tita Salve, Dayan, Thank you, Tita Diana. Tita Tin. Tintin. Si Shubi siya. Si kita? Salve. Salve. Nakanay mo kasi nakataka na. Manikan. Uy. Thank you Manito, Manita. Award is change gifts. Oh, di na kay bag pang duty. Yes, ako na pod. Asa may ako ano? Diri! Nasa man ka? Maiko ang shooting sa dili. I don't know pa. Tita Tintin. Oo. Buot-buot ka diha. Eh? To papa. O hinatag ni kasi. Hinatag ni ang ate Sheng. Buot siya. Of yourself? Kita ni. Sheng and my coach. Kuha na. Imuha na. Ayun. Marikoy. Sino? Imuha na. Parikoy. Diba? Mana? Mana? Hindi ka ko ilay.
Kita ko Brian. Hindi ko alam ng sakto. Kuwang. Sige. Ayoy, bukas na. Ito isa. Hihilabot mo ka dyan. Muha din na. Damay nga. Ha? Yeah, thank you sa nagpalitan eh. Yours. Wala ma-surprise na, wala. Nodan po ko lang. Kuhan. Pangking trap. Pwede na siya pang search ko. Ito na yung ablihan. It's nice what? Aircon yan. Yun oh. But the aircon's broken. No, it's already fixed. Short. Short nga Adidas. Ito. T-shirt. T-shirt. Kung one yung tag ay pero one lang yan. T-shirt. Thank you sa nagbigay. Yan, pamilihan. Kini kay wala makita. Hindi lagi ka. Ha? Hindi ka. Salve. Towel. Towel on mo. Towel nga. Towel ba niya? Hindi. Towel daw ko no. Ini kay Kamparikoy. Ini jaket. Jaketnya jersey. Yelo na yelo yun. Ito mo anda mo dawat. See? Oh, di na na ko ano. Ako maganda. Lakers. XL. Sakto no XL. Hinatag ning kuan, hinatag ning Kobe Bryant. Ipadaan ni Parikoy. Kini amo na yung duha ni kuan. Gikan ni wala gibutan. Awa dyan meeting eh. Kaya oh, wala. Wala. Nangalan ko. Mawo siya. Tapi dating Yeah. Tintin. Ay butang. Tintin daw. Oh, mag. Para sa kuan. Kape. Muna yung usa, muna yung usa. Mag. Thank you, Bok. Okay, report. Thank you, Parikoy. Gusto na yung paglapat eh. Sininatag eh. Yun, di akasay. Metallica. Hinatag ni Ate Shane. Thank you, Ate. Yun, no? Ako isa. Yun, no? Oh. Daghan na kukuhan. T-shirt. Band. Thank you, Ate. Nakiri. Hinatag ni Paya. Hinatag ni Sophia. Yun, no? Oh, may pa isa. Okay ni kay Ate. Yun, no? Yun lang mga kapordoy. Happy New Year sa tanan.
Bye-bye. Thank you for watching.